Ang alam ko ang mga October ay mababait. Amen. Tingnan nyo yung mga October kung mabait nga. Sa mga October dyan, kasi sama ano to eh, October pa kaya? Parang hindi naman totoo eh. Let us pray. Panginoon, salamat po sa napakaraming biyaya na nasa harapan po namin. We enjoy this food. I-bless niyo po ito para sa health ng bawat isa. Umaasa po kami sa iyo, Panginoon. Ang biyayang ito, Panginoon, ay pagpalain. In Jesus' name. Amen. Gawad na Sabi ko, wala pang sa taon. Tawagin mo na sir. No problem. Gawad mo na yan. May additional laro. Laro. Klaro. Wala Grill. Hindi na. Bintura. Nag-birthday lang talaga. Pero pala nilulok. Kung pwede pa yun. Ipil. Si Mrs. Ipil. O Mrs. Ipil. Helen. Helen. Ako na, dalawa ko. Binigyan ko lang. Mami Pine. Mami Pine. Si Mami Pine. Mamshi. Weng. Marami ka na. Happy birthday, dinalam. Weng. Bakit naman parang sa patay tubig mo? Ivan. 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 Ivan parang ka-birthday mo. Boss Boss Ribig. Hindi ba ito was Jadwick? You know, Paldo. You know, you know. Picture. Okay. Sotanghon, Mickey Bion, sir, tsaka... Musok. Sir, ay, sorry. Ay, sir. Attorney. Good afternoon. Pasado ka rin. Primary principal. Ako lang kasi nadamay. Ako, sir. Sorry, Salamat po kay Sir Pangasiban na may birthday ngayon. Happy birthday po. Binabati ko po si LT Col Pacador. Salamat, sir. Kay Col na acting chief. At kay LT Col Pangasiban. The best ka, sir. Iyak pa si Sir. Sir, anong message mo daw? Walang pinagpikol. Message ko, medyo... Ma'am, happy birthday. Thank you, sir. Hey, happy birthday. Thank you, sir. Kay Tite. Happy birthday. Barbecue.
Sir, konti lang sir ah. Diet sir. Okay lang. Okay na. Grabe. Talagang mini-maintain mo sir ah. Thank you sir. Thank you sir.